طيب تمام، هو هنا بيقول لنا particle P of mass 0.6 kilograms is moving with velocity 4i with negative 2j meters per second when it receives an impulse I newtons per second. Immediately after receiving the impulse, P has velocity 2i plus 3j meters per second. Find the magnitude of I. تمام، احنا أول حاجة عارفين ان الامبلس equals m في v minus u. الماس عندنا ب 0.6، ال v عندنا بكام؟ ب 2 و 3 minus ال u اللي هو 4 و negative 2. تمام، فاحنا عارفين اللي هو 0.6 ممكن نعمل 2 minus 4 هيبقى negative 2 و 3 minus 2 هيبقى 5. بعد كده ممكن ندخل ال 0.6 على الاتنين اللي جوه فيبقى 0.6، لا هيبقى على طول negative 1.2 و 3. بس هو قال لنا عايز magnitude، فلازم نعمل ايه؟ root 1.2 squared plus 3 squared اللي هو هيطلع 3 root 29 over 5 اللي هو equals to 3.231. بس احنا لازم نكتبها له مرة 2 significant figures ومرة 3 significant figures. 2 significant figures هتبقى 3.2، 3 significant figure هتبقى 3.23. بعد كده بيقول لنا the kinetic energy lost by P as a result of receiving the impulse. تمام، احنا عارفين ان kinetic energy lost equals kinetic energy before minus kinetic energy after. kinetic energy before كانت half في m u squared و after كانت half m v squared. بس u squared و v squared دول speed، احنا مديالنا velocity فلازم ال velocity دي نحولها speed. ف 4i minus 2j اللي هي ال initial velocity هتبقى ايه؟ هتبقى root 4 squared plus 2 squared اللي هي root 20. بعد كده velocity الفاينل اللي هي 2 3 تبقى root 2 squared plus 3 squared اللي هي root 13. فاحنا نقدر نيجي هنا ناخد half في الماس اللي هو 0.6 في الانيشال سبيد اللي هي root 20 squared minus half في 0.6 في الفاينل سبيد اللي هو root 13 squared. ده كده هيطلع لنا ب 6 على الكالكليتر وده هيطلع لنا ب 3.9. ف 6 minus 3.9 هيطلع ب 2.1 وده كده الكايناتيك انرجي lost.